Hi guys, it's 10 p.m. in the Philippines. Oh, Hello. Merry Uy, Christmas. inyong nang hanap man. Bitaw, hanap lagi yung naong. Dili na to napaduol mo sa kuan lights. 7 Inyong gikatas. a.m. in Ang kamuting kaon, di kuha ni Jackie. Onya. Kanagi, kuha ni ilang sinikit. Ya lami. Porque na pait ta. Pait. Paiti ay. Buwang naman. Ay, naguwang. Pait, oy. Ingon. Merry Christmas! Yay! Merry Christmas! Dali ni alarm na ko ang kuan. Merry Christmas the Philippines. Philippines Christmas. So, ako na siyang gigamit. Ako ang iPhone 14. Kaya ako iPhone 11. Busy sa ako ang Download din na ako. vlog. Wala man doon kayo. Nakalimot mo ko sa kuan. Ako pa change. Okay. Yeah. Oy, it's 8 a.m. here in San Francisco, USA. And it's 12 midnight in the Philippines. Yeah. So, Merry Christmas, guys. Merry Christmas, guys. Merry Christmas. Maligo na si Telma. So, ako sa ako tawagan ako sila bi. Asa man to bi? Hey, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Asa man may tawag to? Kuan bi. This is my baby girl. Oh, twinning me. We're twinning. We're twinning. Hi. Kagwapa malang maning bata. Yeah. Oh. Where's Anyana? Hi, it's Blue Team. Team Cebu and Team Sakit dong? California. Nag-fireworks mo? Asa ang fireworks? Wala, oo, kapalit. Oh, ingon sa nyara na daw fireworks. Nag-fireworks sa gawas? Nag-fireworks ang silingan? Wow, dato ang silingan. Hala, na ay fireworks ang silingan. Paduol mo sa silingan. Hi. Oh, ninot na lagi ka nagsulob sila ni. Hi, baby. I miss you. Hi. Unsa? There's a fire? It's not fire, it's fireworks. Oh, patanawa daw ko bi sa fireworks. Show mommy the fireworks. Wala na, mana. Mana? Finish. They're done now with the fireworks? Oh. Walk through daw the food. Okay. Daddy, wala nagsigay yung suga. Yung Christmas lights. Sa Christmas light, sa Christmas kuan ba? Katong star. Nagsiga di eh. Ay, ayag lang kay. Inside na daw. Bye-bye. Go bye-bye fireworks. Oh, B, kuan sabi ka nang walk me through sa inyong food. Show me the food. Asang food? Baliha, dadi, pakita mi sa inyong food. Dali. Wait. Magkuan ko. Biko? Mamoy biko? Biko. Dayon. Ano ni? Pansit. Liempo. Okay. Ano sa na? Buttered chicken. Okay. Daghan mo food. Buttered chicken. Sa pa na? Ano sa na? Vegetables. Okay. Kani. Ha? Unsa na isa? Duha ko na order na bihon. Duha mong bihon. Okay. This is from saan ni? Sa pa na? Nasa may Manila. Manila food shop. Lami ang food. Okay. Wala pa may Christmas dire. Inig kuan pa. Unya pagabi among Christmas. Magkuan na siguro may mangita rami og asa kita dong magkuan na gud mi. Mag-buffet rating Buffet, yes. Merry Christmas. Buffet rami later at lunch and then dinner kay adto na pud mi. Mobalhin na pud mi og laing stayhan. Murag duka ng mga kids dad. Ha? Unsa? Hala na unsa na? Agoy. Nabara ang kuan dus adugay na nabara.
Bara sa asa man ka? Sukad ning larga ka. Sukat ning larga ko na bara. Agoy. What did Ninang Joan give you? No, it's not. What was? That's gifts from your ninong and ninang. That one. Oh, that's nice. What else? Oh, I think this fits me, oh. akin sa mana. Oh, that's nice. That's that one. What is that? Got from. Oh, so many gifts. Pag-isa man nagikan. Pag-isa man nagikan. Hala, nakalimot. Nakalimot mi gid naghatag ana. Nabi ko na ate, and so na. That is for ate and Yara. Ay, basin ka ninang Charina naan or ninang Annalyn. 'Di ba? We were the oo, kat nilang ninong Brian. How many? Oh, so many gifts man di ay. Uy, asa? Oh, just show me. Wow, that's so nice. Oh. Oh. Hala, ka nice ana. Uy, pareha mo. Si pangalan na. How about that one? Oh, from Zafi. Okay, show me. B, I like your B. I like your watch. So nice. Dad, mauna na katong atong i-order, Dad? Katong matrax siya? Hello, that's Kurumi. So nice. Okay. Huh? It's all for Anyana? No, oy, duha magud na. Twinning mo. The big one is yours. And then the pink one is Anyana's. Oh, you gotta wear it tomorrow. It's so cute. Pares din na sila? Yeah? No, oy. The black one is bigger than the pink one. Oh, sige, that's ko ana. Huh? What? Let's go, boss. Nag-usa man sila? Nagtuktok na sa duha? Nagtuktok. Nagtiktok. Agoy daddy. Ka maong na kuan na i-remind si Bina balik na ikuan iluan lagi ang Hindi naman ako. Nya inig Lunes kay adtua si ipa homeowners na diha. Makuha naman na kanang balik sa ngan. Kids. Oh, not listening again. What happened? Uy, see, oh, we're twinning. Oh, look at us. We're twinning. Oh, look at, what's our color, Anyana? Hoy, I like your hair, Yana. Did you hear, Mami? Nawala, kadungog. Yan na. Mommy, like your hair, Yana. Mabisi man sa duwaan good. Ana. Alright. Good. Huh? Share man mo ni ate Ana, that's you and ate. Oy, share mo Nyara ha. Yeah. Why did you Dad, you get, stay lang na dad, and you get the gift that you have sa taas, Dad. Ibutang lang na diha ang sakuan, matubang na nila, like that. Daddy has a surprise. Yara, ipusa sa nemo sinina sa G. Guess, make a guess, what's that? What was that, man? Yeah. Alright. Yeah. Yes, it's the one that you want. Okay, that's good, ha? That's good. You asked permission from your sister. Oh, hey, you ask her to help. Do it together. Shut up. Oh, that's so nice, kids. Yana, what is your toy, Yana? Hala?
Is it, Yara, it's not a drum? It's not a drum? Huh? It's a drum? What is it? Anyana's toy. Okay, that's good. Goodbye to you. Okay. This is our view. This is Surf Motel. Thank you, Rome 305, for going. Diba? Surf Motel and Suites. There you go. There. Paglaag raman ako, mas rest na noon. Okay, we are here at unsa dito? Wala, asa mo mong passport na diri na ni? O kana? Kani, kuya won kayo ko ni. Di naman. Kada ka o kana udto-udto ana day. So we are here at the Golden Gate Park and we are here Duga na nga lake, 32. Asa nga lake? Alvord Lake kani, mga lake and meadows. Ako ni ano? Ina bitaw ka na. Kada ka sa dagat adri. Nasa dagat. Pero ang atong atuon diri kay ko naman, di ba? Dili naman Number 45. Yeah. So we're going to gonna San go Francisco to San Francisco Botanical Garden. Asa na siya nabutang? 45. Lagi recreational facilities. Oh, points of interest. Yes. And we Okay. can also go to if you Hey guys, sa muna niya mong ano, nagdala imi ganina actually. Wala na may ka-picture dito. Pero this is our wala may nagsabot sa among costume. wala dyan. So we're wearing red kay December 24 here. So later tonight, kuan na siya. Noche Buena and Noche Buena, pero wala man na hindi Noche Buena diri. So Mag-dinner dinner out, tabi na ko lunch out. Lunch or Lunch dinner? out. Ay, dinner na din, no? Kaya hapit naman dahil lunch. Naunsang dayrong oras sa oras Dinner na ta o mag-dinner. Mag-dinner. Hello! Nice ka itong kuan. Pero di lang ta mag-style nga kataga ko na niya. Ganahan ako sa akong outfit. Kasi, Anyana Unyara, I see a squirrel. Di na magtangday. Ay, hala ni adto sa kuan. I see, you see it, kid. Look at that. Hi, squirrel. I see. You see it, Unyara? There. Hi. Hala, amazing. Ay, 2D ay. Ay, wait na, magtangday. Atrang usa. Oh, no. Botanical Garden, San Francisco. Asa man? Mas dito to? Lampos. O, sige, lampos na lang. Ilampos na lang ni. Nay plate, nay kuan di ay plate eh. Ah, di na ta mo usod, oy. Engage, enjoy, listen, learn. Aw. Ikaw sa ta mangita sa tag-intro dito nindot kay maro mo to na yung word, di ba? Kinahanglan na gid yung word ato. Ay, mga tanong-tanong ra man indog, di makayo kuan og mga Organic botanical garden gani. kay na paspas lagi yung entry ron day. Naluya na ko. Nalo. Kailangan lagi ta magpahu. I think tungod kay kapahuway ta. Oy, selfie na lang ta. Uy, asa ta mag-timer ta dong. Let's go. Dai nindot yung kay mong buhok day. Ayaw na lang napahilabti uy. Kay kuan kayo ka dalagang Filipina. Mura na ka Jackie o sa kuan, ganahan ka magpa-blonde. Si Ja, ha? Lalaki, di man. Sa school na mo kay naailalay ang color ang mga Hair? teachers na purple, bukas. Practice sila. Di mo rin. Nasa ba? Laban. Kuan lang ko, audience impact.
Sige. Hoy, yun yan sa kadiyot. Kasaguna mo. Oo. Ha? Lahi ra gyud sila oy. Dahil na nato. Ikaw ganahan mo. Pagide man. Nadarama ko na may kasalo ka sa pagmamabigat. Ang kaligayahan di walang bukas. Piling ka na kung walang pera. Basta tayo'y magsasama. Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga. Ay! Stop. 1, 2, 3, 4. Yan, sinasad. 5, 6, 7. Oh, sakto. Iba-iba talaga ang sabi. Balik. Kainit ko eh. Ganun, nagyaw na. Ang Bugno kayo. kaligayahan di walang bukas. Piling ka na kung walang pera. Basta tayo'y magsasama. Ibang-iba talaga. Ang gusto sa akin na. Katawa. Okay na? Okay na siguro siya. Okay na oy. Tanaw yung skilly day. Ay, okay. Okay na. Hoy, ginawa ka. Okay na, stick. I don't... Naman dito, like color. Nagkato ay. Like color pati ato. Kayo ka na. Mutunog yun mi sa dagat sa San Francisco. Wait, ang mong background music ron, paborito ni Tilma na Jensen. Takal SB19. SB19 time. Oh. One day. Iuli na nila mo, no? Karon pa mi naka-realize. Oh. Language. Ibalik. Karoon na nagkaroon lang. Iuli na muna nila. Iuli na gini. Ano lang sa. Sige. Inapay ni kabaho. Hindi to sa feeling, eh. Mabli di ay. Sakto gina ka Tilma. Di mo nga na akong gikuan. Kaya nga nani mangguto ang... Pero wa ni mo na figure out. Wala ko na figure out. Ni ko wala na si ni pislit sa drabakaan. Ano ko yun? Kani ako na mo kana gidan to nga akong gikuan. Dili de kung i-press na siya sa tunga no pa angat-angat ra to pa push day pa dun dire. Beautiful. Dai. What's up? Sus. Naroon pa na figure out. Nice din hiyo eh. Wow. Wata. Magtambay lang yun ka dire. Okay. Entry. Go. Basta ka katong ang langit, lingkod ka nga ang langit na makita wala makita. Makita nga. We are at San Francisco Beach. Ate. Ako ligat. Tanawa sa bi. Iko mo na man to di ka. Di ma-perfect ka, pahira magsaka. Pwede ba kat diri. Okay na ni. Nanay entry. Hoy. Uli na ta. Airport. Let's go.
Humana atong ko. Bye guys. Kapoy ka na. Uy, nice lagi tong bato dito. Murag bato sa Narnia na saag. Uy, lagi ato ta. Manglaka-laka pa man ta. Uy, Nice, green to yun. Graffiti. Okay. sige, oh, dara. Uy, asang cellphone na itong usadong? Ginoo ko. Waman ako. Oh. Wow. Wala day, ninduta na day mo magkakuan day. Lahi na yun, still makakuha. Bingwit na yun ni kuan. Isda. Isod ba? Ayun, okay. Hapon na. Ah. Okay, La. ready? 1, 2, 3. Graffiti. We are in San Francisco Beach. Wow. Ready? Takon kay kog sulob. Uy, mama slide man sad uy. Katawan ko. Okay, bahala na siya. Hmm. Next. Okay na. Nice na niya. Ready na? Sige, kana feeling nag-surf. Go. Ah. Sige, mga tis ganda. Kuan man ko no? Sige, lapan lagi na ako. Nasa diha picture ron. Picture na ka na. Mm. Sunod, ready? Sige, yun. Ay, nako. Ay, batik na. The world is a studio. Dilita lang, good na. I-frame na. Ana nga framing ka na lang. Sige. So asa man ko dapit as dira ka dira. O ana lang Sa framing. murag ka lang purple na. Ayaw, di man ko na pwede. Kaya wala man ko group ka naman na may kakuan ako. Masa na ang gulo na ko oy. Okay. Go. Sino to? Ana na ko. Kuya, wag Okay. tingugan, oy. Go. Mana na? Ako na. Race. San Francisco. Look, nice. Sa tanawon sa dagat. Woo. So, for today's video, naami dire sa San Francisco. Ata? Beach ni dapat sa San Francisco and it is the kuan ang end tumoy gyud siya sa unsay pangalan to? Golden Gate Park. Golden Gate Park. So taas ni siya nga stretch unya kani ang tumoy gyud Look, nice sa balay. facing the waters Yes. of San Francisco. Ah, look at the houses though. Yeah, so those are beautiful houses over there. Oh. And there is a restaurant. Yes. And even the graffiti looks very pretty. Kuan gyud siya oh. Right. Throughout the stretch. So naasa ka na ganing kuan nasa wall. Look, dako ba? Sige sa sa Santa Monica Beach, karon na sa San Francisco Beach. San Francisco Beach. Biglang siya para Dili sila mo dili sila. Hoy!
Hala, wako kabaw. So, naday na ikuan di ay storya ang footprints. Wow, look at the waves. Dagan dong. Kalma-kalma pa kay ko. Ha? Wow, the waves is very great. Bebe. I'm brave. Look at that. This is here. And then the bird. Hi. The waves like that. Wait for the waves to come to you. See? Now the waves are going. Aww. Bala na pasagya. Nabasa na ala. So, for today's activity, kay chill lang yun siya, no? Naarami sa mga, sige lang maglakaw-lakaw sa park o sa kaning beach, char. Kunya, hala, ba't din akong naon? May batang nabasa ang So, na, ang basa at pato si Tilma nabasa. Oh. blower. Oh. Itugnaw ka dong? Init, uy. Yan, sige nagkapagkakuan. Dili, init ako na. Mo nang gibutangan ako ginani. Aw, sa kuan day na. Diyos ko. Mama Arte, manday na sila. Uy, ako kay, okay. So, we are going home. Mao na, gibilin lang na ako ang mga kuan dira. Yeah. Bye-bye, beach. So nice the beach, guys. So, dira lang akong kuan. Anan. Thank you. We're going on our last stop for today. Ay, oh. Kuan lagi. The Fisherman's Wharf. Dong no. Wharf. Ipang gutom. Tungod yun sa ambak-ambak. Yay! Pilit sa kuan. It's 2 p.m. in San Francisco, California. Mataron sila. 6 a.m. in the Philippines. Kailangan kamuhunong para sa mong mga fans dong. Dito lang, dito. Dito na lang. So right now, we are going to, it's a 30-minute drive to Fisherman's Wharf. So we're gonna explore the place and then we're gonna find some place to eat. So it's gonna be our Christmas or December 24 dinner. Nag-celebrate me. That's why we're wearing red. So Christmas among feels very. It's Christmas time again. Okay. It's Christmas time in the city. Jingle bell ba? Ring-a-ling. Ring-a-ling. Ay, nakakita. Ay, the wrong city map. Ay, man maklaro eh. Ito sa tunnel. Give me og balik sa amo ang hotel ganina. Ang Surf Motel, that blue one. Very nice. Paspas kay lang internet. So, daghan di kog na post. So, akong giutihan. Diha me later Francisco Bay Inn. Nagsuroy-suroy sa ta. Okay. Yay. Padulong na sad me. Other end siguro rin dito. Lain na sad. Oh.
Balik na masaka na sa te. Welcome to Pier 39. That's the view there. Ngita. Pier 39. Elevate. Ang laging hinahanap kong asa. Linya na sa tadere. Restrooms. Kahit saan. Time check, 3 p.m. and we are at Aquarium by the Bay. Alright. So, daghan siya mga kuan dira. Hoy, isa na liko. Ito na sa to? Yes. Pero ito tuyo ko sa to kay while naapay light. Okay. The Alcatraz gift shop. This is the Pier 39. You see? My golly golly. Talia's gelato. Uy, kahinumdum ko ba? Ala. Endor nga chocolate. Favorite nga chocolate. Alam ni mga, di naman kakaong chocolate, diba? Parang mang dino egg. Outfit? Milk lang ang kuan nga. Nagkukay kuan yung nag-text sa Texan. ba? You are here. Nata sa P1 is Marina. Nata diri ay. E1. Iwan. Boat 39 ride. Ako sa day kayo siya, uy. Christmas in San Francisco. Ayun, sa mga kadaghan, frequent flyers. Every, kuan din nino ka ng... Bisa takay nga, wata ka ba? Kung hindi ba dyan? lights. Mura, o guard na siya. Ha? Kung sa? Mahal ni dili. Ato rata sa kuan, ato rata sa unsa ni? Amazon. Hi guys. Video. So naami diri ron sa asa kita sa Pier. Pier 39. Alright. Pier. Padayon na sa tatim. Balik ka rin lang gapon ta agit eh. Ato na tas tumoy no. Nadin na second level. Tapos pikas to sa wharf something wharf. Arao ka ng devil chili devil. Caramel honey company. Hi guys. It's so nice here. Nabisi na ang duha sa ilang mga kuan. It's Christmas in San Francisco. Yeah, it's December 24 here and it's 3 p.m. Hey guys, Merry Christmas. It's December 24, 3 p.m. here in San Francisco. I know in the Philippines it's already 6 a.m. or 7 a.m. December 25. So, Merry Christmas to my family. But early in the morning today, we also have picture takings even though I'm here. And it's my first time to be away from family.
Yeah, alligators. Look at Unyara, Anyana. Those are seals. Please do not eat. Okay, asa mo diha? Were you there? Ay, sorry. I feel like they're like this is the most senior. Sa mga nagkukulan na Seals. Seals? Seals? DC lion. DC Lion. What are they saying? Alam niya ba? May kasama nila. Nagpaunsa man na sila. Yes. Relaxing. Unyara. Do you know this Lang one? yun ra nagkausa sa orca. Do you know this one? Ay, ganahan ko din. Marag na ako. Di ba yung nato, Ben? Ay, sa green. Ato mga yan na ba? Na yung mga building-building. Move na to, guys. Okay. What time is it na? Alas 4 na, no? 3:59. Oh, let's go! Mga unit, ha? Ay, dili mo ito bilis sa kanital man, no? Mahog ka. Malo ka pa, bitaw. Hoy! Hapit! Joke. Kapag ikasulti, malo ka pa, bitaw. This Pier 39 for you. Year 39. Di ako 99. Tarungan ka, day. Wala, parehami outfitan. Usahay. Mas mo na. Oh. Let's go! Let's go. Let's go. Let's go. Doon ano ta mo-count sa katong buffet or what? Okay. So it's 10 minutes drive pa man, di ba? Wala, dito nga, buffet to. Ha? Diri, murag lahi. Here, di ba? Itong kuan. Heated passion. Mura daw pag-countdown ka din. Kay heater. Oh, gali. I-tour sa nato mga kuan. I-tour na ato ang mga friends. Di ba? Isa mo na. Wala si Lola. Lola Francisco! Lol. I love this. Irish homemade chocolate bar. Chocolates. Chocolates. We saw Cavendish drops sa 12. Yes. Nahimas dila. Murag. So many cholocat. Cholocat. Picture lang kang cholocat here. Dunkin' Donuts. Kuya, wani nga Dunkin' Donut eh. Chocolate. Yo. It's 4 p.m. here. There you go. Pagka-pretty. Alas 4 na. Upat Seafood cheese, buffet. Seafood buffet. Kilid sa kuan. Yes. Kilid sa kuan. Oh, ang kilid oh. Yan ata, saka ta. Oh, seaweed. Seaweed. Saan siya kaget? All you can eat, kung kaisin. Oh! Pasko man sa. Super. Let's go second floor. Oh, unsa man? Sa tugo ta or mag-ubo? Ari may din he.
Kuan, supreme crab. Smile. Panda Express na dito. Hala? Water with lemon. Okay. Ako na sa pickle bayad. Ako sa bayad. So the foods. Wow. Seafood buffet. Lunasli pizza. My God. Lodi kalami. My Tilma. Oh my God. Oh my God. There's fruits. Ale na. Nasi kimchi, oh no. Asa ta? Na dito dong ay by the sea dong. Nadre. Ito, or diha ay, ito nga, or dito. Where is it? Here? Dire or dito? Kana kayo na may view. Oh, nice view sa kuan. Here. Would you like to stay over here or that side? Where? Here lang, no? Kaya na may view. Alright. Madam para iPhone 17. Ala! Maabot ka diri na. Uy, this is kuan lami sa food. Oh my God, daghanon gyud din nato. Ko yummy Tilma. Oh my God. Merry Christmas. Ano si Dudong? Nandito magkan-an. Hi guys. Ay, Ate Ilin. Asa Ate Ilin tip? Na-request ko. Hello. Ate Ilin. Time check 4:30. Na nagkuan mi, nag-buffet mi karon. Thank you so much kay morning Christmas dinner diri sa asa dalay? Sa San Francisco. Nakalimot na ka diri, Supreme Crab. Crab Supreme or something. Nami din hiyo among view. With a view pag yun. Fisherman's Wharf diri. Nga. Until alas 4 bidya pa ron until kuan mi din hi. Until mag-Christmas. Dili na dami magbuhat para pa doon sa amo. Christmas December 24 pa man din hi karon. Sa ngayon sa 4:40 PM. So layo pa mi, wala pa mi nag-Christmas diri. Sa Philippines nag-Christmas na sila ganiha. Nag-una man mo. Lagi ha? Pinalit sa bungan. Kubutan dong no? Kung kubutan. Yan. Pwede nyo i-offer. Will come to a point nga murag Second it will lead you to really depression. Second plate. Wait, before Second mag plate. the before. Sa una, oh. Time check. 7 PM. 11 na dito, 11. 11. Lo, kanay sana. Uy. Kanay sana ni pohon po. Naginit no. Sky is the limit. Sky is the Butangan di na ilang butan diro. One hip ride. Mo ha kay sky is the limit. Sky is the limit. Kay Sky mo yung panghan. Nindot kayo.